پالات حساب شما سنجش کردید در همونجا. به نام من چند عرض شکایت ها اومد که جناب عالی نمایندگان پالات حساب حصه شما گرفتن رفتند $150,000. حق نویساندن دادن که همش درست. من عریضه را گرفته شکایت را به коррупция رو براتش اون دیگر کس سنجش کردم برآمدن 153 میلیون سومونی در یک объект دزدی روی راست مبلغی بودجه. ҳамватанони азиз, ногуфтан намонад ки дар канале конкурс рафта истодааст. Шарти озмун ҳамин аст ки шумо бо нархи 600 рубл як тон наушник мехаред ва шумо иштирокчии озмун мегардед. дар озмун албатта дута Opel хачбек, 20 телефони Android ва 80 дона диване ки нархашон аз 30,000 сар мешавад. номи канал бошад студия мебел ва ссылкаи канал дар таги ана ҳамин видео мебошад. ҳатман даромада обуна шавед ва соҳиби ҷоиза, албатта соҳиби мошин шавед. من در اونچه وای کرده بودم که کسی که از پالات حساب سنجش کرده است همه اینا باید در نزد قانون جواب گویند. باید جواب گویند. برای روی پوش کردنشون. همینجا هم کوشش کردن کارمندان پالات اگنتی کروپسیا رو وای چی میگن با مبلغی کلان $400,000 $500,000 دادن در دستگیر کردن. 150 میلیون. اینه مسئولیت کارمندان پالات حساب. حالا که با طریق آزمون ما انتخاب میکنیم. چگونه شما نظارت نکنید قسمتی درآمد و خراجات بودجه تهیه کردن لایحه‌های سطح بودجه‌های محلی تحلیل کرده خودت مالیاتچیه رئیسی شهر نویا کار بداری که راو دستی انام شهر نویا وای کن دیده برا پرابلم نی نویا را چگونه برای چی خیر است برای چی نقششون اجرا نمیکنن چگونه تهیه لایحه بودجه کردن برای چی همه سرچشمه‌های درآمد یا که در اصل چی است نمیکنید رویا کی برای همین شما جواب میگید شما مسئول هستید بسیار از حد زیاد حتی با طریق صنعی بودجه را زمینش نشان میدن شهر نویا که سوبسیا گیرن حتی حادثه های فوق العاده رئیس شهر نویا من میگم دو وزارت مالیه را تاکید باش حتی MCS و دیگره میدونن ضرری که در بودجه جمهوری چند قدر مبلغ در سطح حالتهای دایر برطرف کردن حالتهای فوق العاده است اکثریت شهر برای که بودجه چون از این مبلغ گیرم اینجا را سیر شوش برد اگر یک چوبک اوگین 10 میلیارد در همین چوبک در دایره رفته است هر سال حساب همین چیه بودجه نویا را بود میگه وقتی مبلغ جدا کردی کار میکنم بودجه نویا راپورت میده که ما بودجه اجرا کنم یا که برخصانه میکنم منبع ها سرچشمه‌های نوی درآمد بودجه پنهان کردن زیاد وای کردن این وظیفه شما متخصصان باید تحلیل کنید اینا با کار با رفتار با عمل پاکویژداری صداقت 151 میلیون 10 تا مکتب حاضر زمان ساخته بود 15 میلیونی 10 تا 10 شهر نویا یک مکتب حاضر زمان ساخته از یک انشاءات لایحه کلان سرمایه‌گذاری را تحت نظارت گیرید لایحه حساب بودجه کدام وایادا سوبسیای بیشتر است نگاه کنید که چگونه خراجات شده ایستاده است وزارت مالیه چند نفر کار میکنید مرکزی در اداره مرکزی جناب عالی 290 نفر هست 300 نفر از شما در یگان وزارت اداره اینقدر کار میکردگی متخصص نیست اکرامی رئیسی امانت بانک نجم‌الدین زاده سفرعلی
چند ماه شد کار کرده ایستادی؟ 3 ماه جناب. معاونت کردی؟ نه جان. اینجا بیاد. هر دو معاونت نه ها؟ بله جناب. به نهایت کمبودی بسیار است. حتی هم بانک ملی شما ماده 48 دسترس کرده سنجشی پالاتای حساب نمودید. ماده 48 من اصلاح میکنم. وزیر مالیه سری دولتی کدام سری دولتی است؟ سری هم غارت کردگی رو پنهان میکنید. سیستم الکترونیک نظارت دادن قرضدهی خرد به صاحبکاران به تاجران خواجگی‌های دهقانی در شهر نواحی کوهستان. خب агентии назорати молиявӣ ва коррупсия шумо назорат кунед филиалҳоро тоза кунедтон. ҳамин бадбахти касали агробанк қати тоҷик содиробанк айнан ҳамин проблема ҳаст. ҳоли пинҳон айнан ҳамин проблема ҳаст. бартараф кунед аз дастгоҳи марказӣ сар карда содиқона пок мутахассисо ҳаст. اکثر چند فایز زنها کار میکنه بانوان؟ 40% وزیر. 40%. 40%؟ بله. خیلی این نسبت دیگر به ساختارها وای لیکن حاضر هم کم است. وزیر آزمون گذرانده است. مخصوصا فیلیال‌ها با جایی که چی بگن قرضدهی جای نفقه میکنن دیگر کارهای حساب جای بانوها جای زنها است. بله. من چند فیلیالی شما در آمدم در ایسواره با دیگر جا هر یک بزباله شده است مشتنده جای او را اونو خیلی بزباله راغون بتان شک یا یکی روان صاحب کاری تجارت اونا همین خیلی 700 سامانده اونجا قناعت نمیکنن عاقبت یکان بعد وقتی نمیارن چاره‌جویی کرده ایستیم جناب. کمبودیا را اصلاح کن وقتی زیاده طلب نمیکنن حتما. معاونا کار کنیتون شما کدامی که صاحب کار است صاحب کاری دوای کردن در کار агентии назорати молиявӣ ва коррупсия прокурори генералӣ палатаи ҳисоб ҳуҷҷатҳое ки вай ҳаст доир ба камбудиё рафта якҷоя ана роҳбарати нав соҳаро вай кунед дуруст кунед тоза кунед камбудиёро бартараф кунед назорат кунед мардуда хизмат расонад шодихона хизмат расонад сафарали наждид ка тарҷимаи калон дорӣ камбудиё зиёд шуда бениад бюджета вай кардем бар ҳозир ҳамн 211 вай кардем ҳамон ҳисоби фафтидагоҳ ҳазоро ҳаст кормандони худатон ҳамида вай мекунанд кормандони шумо мекунанд ҳамин корба як 35,000 кам кардетон санҷидед изованависӣ бинӯяд баъд ҳамин хел баҳори худ партофтед айра ислоҳ кардан дар кор таохир буда дар кор аст мо вай надорем мо бояд ба худи эҳтиётмандон бевосита мақсаднок мо кӯмак расонда мо дар кор ба нафақагирон маъюбон хоб дигар шахсони эҳтиётманд камбудиро ислоҳ кун муовинот кард хеле сол шудам асалло химатиш ротатсия карданд дар кор мутахассисои наз бошанд дигар ҷо гузаронда дар кор як ҷоши догма одат мекунад хеле мутахассис набошад ягон ҷои дигар гузаронед бо дигар вай бошад ҳоли роҳ воситаҳои системаи шумо тамоми дунё таҷрибаҳои дигарро сафарарӣ намедонам системаҳои пешрафтаи дунёро омӯхтан дар кор мардум дасту пои шуморо касе накард баръакс ҷорӣ кардан дар кор дар тамоми системаҳои чи ҷамъоварии андоз бошад ё гумрук бошад ё нафақаву дигар хизматрасониёро системаи ҳозиразамона пешвай омӯхта ҷорӣ кардан мо дар кор ҳамаи он проблемаҳои системаи бонкие ки гуфтем бо гуноҳи айби бонки миллӣ шудагӣ аст чунки функсияи назоратӣ дар асоси қонуни бонки миллӣ ба зиммаи худи роҳбарияти бонки миллӣ аст ин камбудиё кай ислоҳ мешавад масалан мо пунктҳои
нуқтаҳои мубодилаи асъора манъ кардем. 800 та зиёд. 800 та зиёд шахс. додем дар ихтиёри бонкҳо. чӣ шуд натиҷаш? худтон проблема карда истоде. ба дасти худтон проблема карда истоде. чанд фоиз кормандотон зан ташкил мекунад? 31%. чанд? 31%. ҳамин бадбахтӣ ё камбудие ки 4 банк вай кард барои ҳамаи шумо дарс аст. дуруст аст ҷаноби Оли. барои ҳамаи шумо моҳи шумо дарс аст. ҳукумат 4 маротиба дастгирӣ кардагӣ аст. маблағҳои хеле калон барои ба тартиб даровардан. ҳатто ҳамин маблағҳо бардагашт. як бенизомӣ, сатҳи касбияти паст, муомила дар ваи марказитон ориёнбахш шикоят бисёр аст. шумо да шикоят аз филиалотон дигар аз филиали марказитон кормандое ки додугирӣ ба мардум мекунанд бениҳоят дағал астанд. идораи амалиётӣ бениҳоят дағал астанд. соҳибкоро қати тоҷиро қати кор кардан то дакор бозоро пур ин қадар бозора бин қати уно кор кунем. ҳадаф чи аст? содиқона покиҷдонона ба халқу миллату давлати худ хизмат кардан. ҳамитавр не? хизмат кардан. дар кадом мансаб, дар кадом вазифае ки набошед. онҳое ки содиқона хизмат мекунанд, хизмати онҳо аз ҷониби роҳбари давлат қадр карда мешавад. аммо ба ҷои кӯмак кардан, ба ҷои дастгирӣ кардан, ба ҷои содиқона хизмат кардан, хоб иҷроиши супоришҳои хизматиро ба сатҳи дараҷаи аъло бардоштан, лекин монеҳои сунъӣ. бори дигар таъкид мекунам. ман супориш додам, назорат мекунам. қонунҳоро мебинам, ҷиҳатҳои қонуниро мебинам. ҷиҳатҳои ҳуқуқишам вай мекунам мебинам. лекин ҳама кор аз худи шумо вобастагӣ дорад. фикри фарзандотон накунин, фикри аҳли оилатон накунин. як буриданони қоқ бошад, як коса оби хунуки чашмаи тоҷикистон. хоб дар назди ёру дӯстон, дар назди фарзандон, падару модар, хеши ақрабо содиқона хизмат кунед. ҳама андеша кунем падару модари мои шумо чӣ доштанд? бештараш як капаи қасӣ надошт. то дар замони истиқлолият хонаву дартона ҳисоб кунем. дар куҷо зиндагӣ мекардем? ман медонам, аксарията медонам. биёвам ҳисоб кунам. чӣ доштем? ҳозир чӣ дорем? канали мо дар сомонаи ютуб ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.